Di dalam hidup ini mungkin banyak dari kalian yang sering merasa disuruh-suruh, dimanfaatin, terus memberikan terlalu banyak, entah itu waktu, materi, energi, merasa nggak dihargain, terus merasa powerless jika berada di dalam situasi tersebut. Hal ini terjadi karena kita secara nggak sadar mengizinkan orang-orang tersebut memperlakukan kita demikian. Mungkin karena kita sendiri nggak memiliki batasan. Batasan atau boundaries adalah limit untuk menandakan hal-hal mana yang acceptable dan tidak, apa yang bisa ditolerir dan tidak. Dan limit ini berlaku untuk orang lain dan juga diri sendiri. In this life, perhaps most of you often feel pushed around, used, constantly giving too much, whether it's time, material, energy, feeling unappreciated, or feeling powerless if you were ever in that situation. This happens because we unconsciously allow these people to treat us this way, perhaps because we ourselves don't have boundaries. Boundaries are limits to signify what is acceptable and what is not, what is tolerable and what is not. This limit applies to other people as well as ourselves. Di salah satu bukunya, Dr. Henry Cloud pernah bilang bahwa boundaries itu seperti rumah. Rumah kita kan biasanya dikelilingi pagar nih. Setelah itu ada pintu masuk, terus di dalam rumahnya ada ruangan-ruangan lain, salah satunya kamar tidur kita. Ada orang-orang yang cuma bisa berada di luar pagar, ada yang bisa masuk ke dalam tapi cuma boleh di ruang tamu, terus ada juga orang-orang yang kita izinin untuk masuk ke kamar kita. One of his books, Dr. Henry Cloud stated that boundaries are like a house. Our house is usually surrounded by a fence. After that, there is the entrance, and inside the house are other rooms, and one of them is our bedroom. There are people who can only be outside the fence, there are people who can enter but only in the living room, and there are also people who were allowed to enter our room. Nah, kira-kira boundaries tuh kayak gitu, menetapkan physical space, emotional space, mental, dan juga spiritual space buat diri kita sendiri. Batasan-batasan ini pun jenisnya dan juga skala prioritasnya tuh berbeda-beda. Ada yang emotional, ada yang physical, terus batasan kita juga ke orang lain beda-beda, ada yang ke significant other, ke temen, ke orang tua, ada batasan-batasan yang rigid banget, ada yang lebih fleksibel, ada yang big deal, ada juga yang sepele. While boundaries are sort of like that, setting physical space, emotional space, mental space, and spiritual space. For ourselves, these boundaries have different types and priorities. There is emotional and physical. Furthermore, our boundaries to other people are also different. For significant others, friends, or parents, some boundaries are very rigid, flexible, some are a big deal, and some are just insignificant. Kalau gue nih, salah satu batasan yang gue miliki ke orang lain adalah gue gak mau orang ngasih nomor pribadi gue ke orang lain tanpa izin dulu sama gue. Terus kalau batasan yang gue tetapin ke diri gue sendiri adalah gue harus tidur paling enggak 7 jam setiap hari. Menurut gue memiliki batasan itu penting banget. Setting boundaries bukan buat mengontrol orang lain, tapi untuk melindungi diri sendiri. Nah, hal ini membantu kita untuk membedakan nih antara posisi kita dengan posisi orang lain dan ngebedain antara keinginan kita dan keinginan orang lain. Jadi hidup yang kita jalani itu akan jadi lebih otentik dan sesuai dengan values atau nilai-nilai yang kita pegang. Menetapkan batasan adalah bentuk self-love. Kita berhak untuk memiliki personal space dan melindungi space tersebut, dan sebagai manusia, kita memiliki otonomi atas diri kita sendiri. For me, one of the boundaries I have is that I don't want people to give my personal number to other people without my permission. Another boundary that I set for myself is that I must sleep at least 7 hours every day. I think having boundaries is important. Setting boundaries is not to control others, but to protect ourselves. It helps us to differentiate between our position and others, and differentiate between our desires and the desire of others. So the life we are living will be more authentic and aligned with our values. Setting boundaries is a form of self-love. We deserve to have our personal space and protect it. As humans, we have autonomy over ourselves. Terus kayak yang gue bilang sebelumnya, boundaries adalah pelindung.
Kita melindungi diri dari orang-orang yang kiranya mau manfaatin kita, mengontrol kita, memanipulasi kita, dan kita nggak semestinya hidup menjadi people pleaser. Kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Selanjutnya, memiliki batasan juga ngebantu kita untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Karena sebenarnya hubungan sehat itu didasari oleh mutual respect. Hubungan sehat itu adalah tentang gimana diri kita, bukan tentang apa yang kita lakuin ke orang tersebut. As I said before, boundaries are protection. We protect ourselves from people who might want to use, control, or manipulate us. We shouldn't live as people pleasers. Other people's happiness is not our responsibility. Furthermore, having boundaries also help us form a healthy relationship with others because healthy relationships are based on mutual respect. Healthy relationships are about how we are, not about what we do to that person. Soalnya gue sering banget mengamati seseorang nih senang berteman atau menjalin hubungan dengan orang lain bukan karena gimana orang itu, bukan karena personality mereka, bukan juga karena nilai-nilai yang mereka pegang, tapi seringnya karena orang itu baik ke kita. Nah masalahnya kata baik ini kadang-kadang suka kita salah mengerti. Kita nganggep orang itu baik karena mudah untuk dia melakukan sesuatu buat kita. Kita gampang buat ngambil waktunya, gampang untuk ngambil energinya dia. Mindset seperti ini nggak bisa dipakai untuk punya healthy relationship sama orang lain. Kalau kita bisa setting boundaries, akan mudah buat kita mengetahui siapa-siapa aja orang yang beneran menghargai kita. In my opinion, we often think of someone as being nice, not because of their personality or the values they hold, but because they are nice to us. The problem is, we sometimes misunderstand the word nice. We assume that people are nice because it's easy for them to do something for us, like giving their time or energy. This mindset can't be used to have a healthy relationship with others. If we can set boundaries, it will be easier for us to know who are the people who really appreciate us. Hal ini ingetin gue sama Prince Zuko. Soalnya gue beberapa hari ini kebetulan abis nonton Avatar Aang sampai selesai. Prince Zuko ini kan obsesi banget kan, pingin nangkepin Aang. Kemanapun Aang pergi pasti dikejar sama dia. Dan dia itu ngelakuinnya karena dia pingin dapetin honornya kembali. Dia pingin diterima lagi sama bokapnya. Nah makin lama si Zuko ini tuh makin frustasi karena dia constantly harus proving ke bokapnya kalau dia itu worthy. Nah, in the end, dia sadar kalau dia harus drawing those lines, harus bikin batasan even ke bokapnya sendiri. He turned his back against his father, eventually dia memilih takdirnya sendiri. Walaupun ini cuma kartun, tapi menurut gue value-nya penting banget untuk dipegang. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Eksistensi kita bukan untuk pleasing orang lain, dan kita berhak untuk hidup mandiri. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bergantung pada keinginan orang lain, pada perasaan orang lain, mood orang lain, ataupun pemikiran orang lain. This reminds me of Prince Zuko. You see, I've been watching Aang's Avatar all the way through these past few days. Prince Zuko is obsessed with capturing Aang. Wherever Aang goes, he will chase him. He did it because he wanted to get his honor back and be accepted by his father again. As time went on, Zuko became more and more frustrated because he constantly had to prove to his father that he was worthy. Finally, he realized that he had to set boundaries, even with his own father. He chose his own destiny even though it's just a cartoon. I think the value is really important to hold. We are responsible for ourselves. Our existence is not to please others. We have the right to live independently, meaning that we don't depend on other people's desires, feelings, or thoughts. Walaupun memiliki batasan dan prinsip itu tuh penting, hal ini sulit banget buat dilakuin. Seringkali kita nggak mau terlihat difficult, terlihat ribet, terlihat kaku, karena mungkin kita takut orang-orang ini akan kecewa sama kita dan bahkan ninggalin kita. Jadi selama ini kita harus terus berkompromi dan menyesuaikan diri, sampai kita harus ngorbanin self-worth kita dan gak respecting diri kita sendiri. Terus kita juga memiliki kekhawatiran, kalau kita punya batasan dan mengkomunikasikan hal tersebut ke orang lain, akan terjadi konfrontasi, dan gak semua orang suka konfrontasi, jadi untuk menghindari hal tersebut, akhirnya kita berkompromi lagi. Ada juga nih, orang-orang yang bahkan gak tahu bahwa konsep boundaries ini exist. Bisa jadi
karena selama ini dia nggak diajarin sama orang tuanya atau orang-orang terdekat. Bisa jadi juga karena growing up, boundaries dan privacies yang mereka punya selalu di-violated. Akhirnya terbentuklah nih mindset di diri mereka bahwa dalam hidup gak semestinya gue punya pagar gitu. There's no such thing as boundaries and I have to let everybody in. Permasalahannya, nggak semua orang yang kita izinin masuk itu orang-orang yang baik, yang beneran baik dan tulus. Ada juga orang-orang yang cuma pingin maling. Banyak dari kita yang juga salah mengerti nih tentang batasan ini. Kita beranggapan bahwa memiliki batasan tandanya kita egois. Kita cuma peduli sama well-being kita aja, dan kita pingin mengontrol orang lain untuk bertingkah sesuai dengan standar kita. It's not actually true. Kalau kita pingin respect orang lain, kita harus lebih dulu belajar untuk respecting diri sendiri. Dan menghargai orang lain itu bukan dengan selalu mengizinkan mereka untuk crossing the line dan selalu ngeiyain apapun yang mereka minta. Nah, sekarang poin yang paling penting. Gimana caranya kita bisa tahu batasan apa yang harus... Having boundaries and principle is important, even if it's challenging. We often don't want to be seen as tough, complicated, or rigid. We feel that people will be disappointed or leave us behind. So we compromise until we sacrifice our self-worth and respect for ourselves. Many people also don't know that the concept of boundaries exists. It could be that they weren't taught by their parents or to those closest to them, or since childhood. Their boundaries and privacy have always been ignored. So they grow up with the mindset that boundaries are non-existent. In fact, not everyone we allowed in is a good person. Some people might even have bad intention. We also often misunderstand. We think that having boundaries means we are selfish. In fact, to respect others, we must first learn to respect ourselves. kita buat. Pertama, kita mesti cari tahu nilai-nilai apa yang kita pegang. Inilah kenapa self-awareness itu penting banget. Kita harus terus bertanya nih ke diri kita sendiri, hal-hal apa yang esensial buat kita, apa yang kita sukain dan yang enggak. Selanjutnya, kita mesti menganalisa itu semua. Kenapa kita menganggap suatu value itu penting? Kenapa kita tidak nyaman kalau dihadapkan sama sesuatu? Terus harusnya kayak gimana? Kita harus challenge diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jangan dismissing perasaan yang kita punya. Selanjutnya, kategorikan batasan-batasan tersebut. Find the balance. Karena boundaries ini juga sangat berhubungan dengan situasi dan kondisi dan juga orang-orang yang lagi kita hadapin. Dan selalu ingat bahwa kita berhak untuk punya self-worth, self-respect, dan healthy well-being. Yang selanjutnya mesti kita lakuin adalah mengaplikasikan batasan tersebut. Kalau cuma bikin tapi taunya nggak dijalani sama aja bohong. Nah, ketika boundaries tersebut lagi diuji, kita juga harus menganalisa situasi itu. Kira-kira hal tersebut krusial apa enggak? Kita mesti langsung mengkomunikasikan ke si orang ini atau enggak. Terus saat mengkomunikasikannya pun, kita mesti setransparan dan sejujur mungkin. Harus jelas, tegas, straightforward, dan tentunya harus sopan. The first step to setting boundaries is to recognize our values. This is the importance of self-awareness. We have to keep asking ourselves what is important to us, what makes us convenient or inconvenient. Next, categorize those boundaries. Find the balance. This has a lot to do with the situation, condition, and people we are dealing with. Remember, we deserve to have a self-worth, self-respect, and healthy well-being. Then, apply those boundaries. If you just create them but don't implement them, it's a lie. When boundaries are being tested, analyze the situation. If it's important, communicate transparently, clearly, firmly, and politely. And last, find a support system. Find people who truly care about your well-being, not those who want you merely to do what they demand.